आपण शुणुछंती रेडियो तोशाली आम माटीर स्वर। अच्छा, एक भल जीवन माने प्रकृत रे कौन दरकार गोटे भल जीवन पाई? अधिकांश लोक तो भावंती बोधे टंका ना कमेइबा। हाँ, सेया तो साधारण धारणा। निकटरे गोटे सर्भे भी हेइथिला, सुनिले आश्चर्य लागेबो। 80% युवक कहिले धनी हेबा तांकर मुख्य लक्ष्य। 80% आ 50% कहिले प्रसिद्ध हेबाकू। किंतु आजी आम पाखरे जो अध्ययन अछि सेटा पूरा अलगा कथा कहूछि नय कि? एकदम अलगा। आमे आजी हार्वर्ड स्टडी ऑफ एडल्ट डेवलपमेंट विषय कथा हेबा। हाँ, एटा बोधे वयस्क जीवन उपरे हेइथिबा सबुठु लंबा अध्ययन। हाँ निश्चय, बोधय आउ एते लंबा अध्ययन नाही। 75 वर्ष धरी चलीथिला। 75 वर्ष, बापरे। तो आमे आजी चेष्टा करिबा ए विशाल गवेषणार मुख्य कथाटा कौन बाहरिला सेइटा जानिबाकू। माने प्रकृत रे को जिनिस लोकंकु बेसी खुशी आ सुस्थ रखे। सेइटा ही मूल प्रश्न। कल्पना करंतु पिला दिनरु बुढ़ा हेबा जाई पूरा जीवनटाकू जदि ट्रैक करा हुंता केते कोन सिखिबाकू मिलंता। आउ एई अध्ययन ठीक सेया करिछि। तेबे केमती करा गला एटा? 724 जन पुरुषंकु नेइथिले ना? हाँ, 724 जन। आउ दुईटा पूरा अलगा गोष्ठी थिले। 1938 रो आरंभ हेला। गोटे ग्रुप हेले हार्वर्ड कॉलेज रो पिला द्वितीय वर्षर। अच्छा, माने सुविधा संपन्न परिवार रो। हाँ, आउ द्वितीय ग्रुप हेले बोस्टन रो सबुठु गरीब अंचलर किशोर, जो मानक पखरे बहुत कम सुविधा थिला। वाह, कि विपरीत चित्र। आउ तांकु अनुध्यान केमती कले? केवल प्रश्न पछाई? अरे नाना, केवल प्रश्नावली नुहे, एटा बहुत गभीर थिला। सेमाने नियमित भावे साक्षात्कार करुथिले, तांकर मेडिकल रेकॉर्ड जांच करुथिले। ओहो, एत्ते वर्षर परिश्रम, एत्ते तथ्य। तेबे मुख्य कथा कौन बाहरिला? से धन ना कठिन परिश्रम? ना, सेठी तो आश्चर्य। हजार हजार पृष्ठा तथ्यरू जो सबुठु स्पष्ट कथाटा बाहरिला सेटा एसबु नथिला। मूल कथाटा हैला भल संपर्क। भल संपर्क? हाँ, भल संपर्क ही आमको बेसी खुशी और बेसी सुस्थ रखे। शुणिबाकू बहुत सरल लागुछि, किंतु एहार माने कौन? प्रथम शिक्षा कौन एथिरु? देखंतु, प्रथम कथा हैला सामाजिक संजोग, माने लोकोंको सह मिसिबा, जड़ित रहिबा। एइटा आम पई बहुत जरूरी। आउ एकाकीपण सेटा प्रकृतिर मारात्मक। मारात्मक? जो लोक माने परिवार, बंधु, समाज सह बेसी जोड़ी होई रहिथिले, सेमाने अधिक खुशी थिले, शारीरिक भावे भी सुस्थ थिले, आउ बेसी दिन बंचिले। अच्छा। आउ जो माने एका एका अनुभव करुथिले, अलगा रहुथिले, तांको स्वास्थ्य शीघ्र खराब हैला, बुझिले, आउ तांको आयुष भी कम। बापरे, एटा तो बहुत गुरुत्वपूर्ण कथा। तेबे द्वितीय शिक्षा कौन? खाली बहुत सांग थिले हैला ना संपर्कर गुणवत्ता भी दरकार? एइठी आसिला द्वितीय कथा। केवल किति जन सांगज अछंती बा आपण विवाहित कि नाही सेटा मुख्य नुहे। मुख्य हैला आपणकर निबिड़ संपर्कर गुणवत्ता, माने क्वालिटी। क्वालिटी? हाँ, जेमिति कि बहुत झगड़ा लगी रहुथिबा संपर्क, विशेष करी जेउ विवाहरे स्नेह आदर कम थाए सेगुड़ाको स्वास्थ्य पाई बहुत खराब, एपरिकी छाड़पत्र ठारू भी बेसी खराब बेल नुहे। बा, एइटा तो बड़ कथा। माने भल गभीर संपर्क आमको बयस बढ़िबार कष्टरू भी रक्षा करे। एकदम। आउ मस्तिष्क उपरे किछि प्रभाव पड़े कि? तृतीय शिक्षा कौन से विषय रे? निश्चय, एइटा तृतीय मुख्य कथा। भल संपर्क खाली शरीर को नुहे मस्तिष्क को भी सुरक्षा दिए। जो माने 80 वर्ष परे भी सुरक्षित संपर्क रे थिले। सुरक्षित माने जोठी से माने अनुभव करुथिले जे दरकार बेले से माने निज साथी उपरे पूरा निर्भर करि परिबे। सेमानकर मेमोरी माने स्मृति शक्ति बेसी समय जाए तीक्ष्ण रहिथिला। अच्छा। आउ जो मानकर ए भरोसा नथिला तांको मेमोरी शीघ्र कमिबाकू लागिला। किंतु सबु संपर्क कोन सबु बेले भलरे चाले? झगड़ा तो हुए। हाँ, आउ सेटा भी अध्ययन रे देखा गला। संपर्क सबु बेले सुमधुर हेबा जरूरी नुहे। किछि बुढ़ा दंपति हुए तो प्रतिदिन टिके टिके झगड़ा करुथिले, किंतु जे पर्यंत सेमाने दुहे जानिथिले जे प्रकृत कष्ट समय रे सेमाने परस्पर पई अछंती, सेतेबेले जाई से झगड़ार किछि खराब प्रभाव पड़ु नथिला। ठीक, से झगड़ा सेमानक स्मृति उपरे किछि खराब प्रभाव पकौ नथिला। मुख्य कथा हैला सेही निर्भरशीलतार भावना। वाह,
ଏସବୁ ଶୁଣିଲେ ତ ଲାଗୁଛି ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ପରି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯଦି ଏତେ ସରଳ ଆଉ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆମେ ୟାକୁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନୁ କାହିଁକି? ମାନେ ଜୀବନରେ ଆପଣେଇବା କଷ୍ଟ କାହିଁକି ହେଉଛି? ହଁ, ସେଇଟା ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ। କାରଣ ଆମେ ମଣିଷ ତ, ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ଦରକାର, କିଛି ଗୋଟେ ଯାହା ଚଟ୍ କରି ଆମ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିଦେବ। ହଁ, ଯେମିତି ପଇସା କମେଇବା କିମ୍ବା ବଡ଼ ପଦବୀ ପାଇବା। ଏକଦମ। କିନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କ ସେଇଟା ଜଟିଳ, କେବେ କେବେ ଅଡୁଆ ଲାଗେ, ଆଉ ତାର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଚେଷ୍ଟା ଦରକାର। ଏଟା କିଛି ଗ୍ଲାମରସ୍ କାମ ନୁହେଁ, ଆଉ ଏଟା ଜୀବନ ସାରା ଚାଲେ। ଏଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର। ହଁ, ଆମ ସମାଜ ବି ତ ଧନ ପ୍ରସିଦ୍ଧିକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ, ତେଣୁ ସମ୍ପର୍କ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଅଧ୍ୟୟନରେ ଦେଖାଗଲା, ଯେଉଁମାନେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପରେ ସବୁଠୁ ଖୁସି ଥିଲେ ସେମାନେ ଜାଣିଶୁଣି ଚେଷ୍ଟା କରି ନିଜ କାମ ଜାଗାର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ବଦଳରେ ନୂଆ ସାଙ୍ଗ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିଥିଲେ। ମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଏଇ 75 ବର୍ଷର ଅଧ୍ୟୟନର ସାରାଂଶ ହେଲା ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ଭଲ ଜୀବନର ଚାବିକାଠି। ଏକଦମ ସରଳ ଭାଷାରେ ସେଇଆ। ଏହାପାଇଁ ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି କରିପାରିବା, ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ହେଉ ପଛେ। ନିଶ୍ଚିତ, ଯେମିତିକି ଫୋନ୍ କି ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଗରେ କମ୍ ସମୟ ବିତେଇ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ସମୟ କାଟିବା, କୌଣସି ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କକୁ ଟିକେ ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ କିଛି କରିବା, ଯେମିତି ଏକାଠି ବୁଲିଯିବା କିମ୍ବା କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବା। ହଁ, କିମ୍ବା ଖାଲି ବସି କଥା ହେବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯଦି କୌଣସି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ଅଛି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବା, କାରଣ ସେ ଅଭିମାନ ବୋହିବାଟା ନିଜ ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ। ଏହା ସତରେ ଭାବିବା କଥା। ଏଇଠି ମୋର ମାର୍କ ଟ୍ୱେନ୍ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ବହୁତ ବର୍ଷ ତଳେ ସେ ଲିଖିଥିଲେ, କିଛି ଏମିତି ଯେ ଜୀବନ ଏତେ ଛୋଟ ଯେ ଝଗଡ଼ା, କ୍ଷମା ମାଗିବା, ମନ ଦୁଃଖ କରିବା, ହିସାବ ନେବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। ବାଃ, କେବଳ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ସମୟ ଅଛି, ଆଉ ସେଇଟା ବି କହିବାକୁ ଗଲେ କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ। ବହୁତ ଗଭୀର କଥା। ତେବେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଆଜିଠାରୁ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଉପାୟରେ ହେଉ ପଛେ ନିଜ ସମ୍ପର୍କଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଲେ ଏହା କେମିତି ଜଣଙ୍କର ଖୁସି ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ପଥକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିବ, ଏଇଟା ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା। ତେବେ ଏହି ଏପିସୋଡରୁ ଆପଣ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ତଳେ କମେଣ୍ଟ ଲେଖି ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଉ କୋଉ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଦେଖାହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଏପିସୋଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର। ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରେଡିଓ ତୋଷାଳୀ, ଆମ ମାଟିର ସ୍ୱର।